Sir, one boy never speaks English in the classroom, and the other students are now following him and speaking the native languages. Is it? Where is he? Come here. Why don't you speak in English, Girish? Look, sir. Again he is showing his arrogance by keeping quiet. Girish, this is an English medium school. Everybody have to speak in English. Didn't you get that? Okay, go. Girish, which language do you want to speak? Sanskritam. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु इति या भाषा बोधयति सा संस्कृतभाषा। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति महनीयतत्त्वं या उद्घोषयति सा संस्कृतभाषा। जाति वर्ग मत देश वेश भाषाचार भेदान् निवार्य भारतीयतां या प्रतिबिम्बयति देशैक्यं दृढयति सा संस्कृतभाषा। मानव मानसान्तर्गत सर्गशक्तिमुद्भाव्य मानवं माधवं संविधातुं यस्याः क्षमता अस्ति सा संस्कृतभाषा। वेदेतिहास पुराणादीनाम् आयुर्वेद योग रसायन गणित संगीत शिल्प लोह नीतिशास्त्रादीनाम् आकररूपा इयं संस्कृतभाषा। अस्माकं शास्त्रपरम्परायाः गभीरतां पूर्वसूरिणां गरिमाणं संस्कृतमहिमानं च अवगन्तुं न काचिदन्या भाषा अस्ति विना संस्कृतात्। सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मृदुल मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतम् देव भाषा संस्कृतं वेद भाषा संस्कृतं भेद भाव विनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम् अमृत भाषा संस्कृतं अतुल भाषा संस्कृतं शुभवरद भाषा संस्कृतं भुवन भाषा संस्कृतं भवन भाषा संस्कृतं भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा संस्कृतं शस्त्र भाषा संस्कृतं शास्त्र भाषा संस्कृतं शस्त्र भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतम् धर्म भाषा संस्कृतं धर्म भाषा संस्कृतं धर्म कर्म प्रचोदकं खलु विश्व भाषा संस्कृतम्